السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طاقات إيجابية. اليوم غنشرح لكم لا كومونيكاسيون و لي 3 تيب دو كومونيكاسيون. اوكي دونك قبل ما نبدا تابوناو في القناة باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا وبارطاجيو مع صحابكم باش كتعمل فائدة. دونك la communication est le fait d'établir une relation avec une autre personne ou un autre groupe. On lui transmet un message. L'émetteur, celui qui envoie le message, peut donc communiquer avec un ou plusieurs récepteurs. Celui qui reçoit le message. Ok? Lorsque le récepteur est seul, on parle de communication interpersonnelle. Lorsque la communication doit atteindre plusieurs récepteurs, on parle alors de communication de groupe ou de communication de masse. Si les récepteurs sont multiples dans ces deux types de communication, il existe tout de même une différence fondamentale. En effet, la communication de masse vise à toucher un maximum de personnes, alors que la communication de groupe, elle est davantage ciblée selon l'âge, les besoins, l'expérience, les attentes, etc. des récepteurs. Ok, donc غادي نشرح لكم هاد la communication. La communication اشنا هي؟ C'est une relation entre personnes. كيقدروا يكونوا deux personnes, groupe, plusieurs personnes. Ok, كيكون في داك la communication deux choses. L'émetteur هو اللي كي envoyer le message ou le récepteur اللي qui reçoit le message, اللي كيستقبل le message. اوكي تفاهمنا في هادي؟ دونك ملي كيكون لو ريسيبتور سول اشنو كنقولوا في هاد الحاله؟ يعني كتكون لا كومونيكاسيون انتر بيرسونيل ديال ان بيرسون. اوكي ملي كتكون لا كومونيكاسيون يعني فيها بلوزيور ريسيبتور كنقولوا c'est une communication de groupe ou bien une communication de masse. Ok, تفهمنا في هادي؟ Donc, si les récepteurs sont multiples dans ces deux types de communication, ok, il existe tout de même une différence fondamentale, كاين اختلاف واسع. Ok, en effet, la communication de masse vise à toucher un maximum de personnes. Ok, يعني هاد la communication ديال الماس كتهمها انها توصل ان ميساج لبلوزيور بيرسون. هذا هو الهدف من هاد لا كومونيكاسيون دو ماس او بيان لا كومونيكاسيون دو جروب. وكيتم فيها يعني كتكون يعني هاد الكومونيكاسيون كيتوصل بها الميساج لمن كيتوصل لواحد الفئه اللي كتكون selon l'âge, les besoins, l'expérience, les attentes et les récepteurs. يعني السن، الاحتياجات، التجارب etc. اوكي دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا كومونيكاسيون ديفينيسيون ديالها وشنو شنو كتفيد. اوكي وعلاش كتهضر. غندوزو دابا لي 3 تيب دو كومونيكاسيون. La communication interpersonnelle met en relation deux individus. La communication de groupe, un émetteur s'adresse à plusieurs récepteurs ciblés. La communication de masse, un émetteur s'adresse au plus grand nombre possible de récepteurs. Donc, il y a 3 types de communication. La communication interpersonnelle, qu'est-ce qu'on deux individus, qui fait deux personnes. La communication de groupe, qu'est-ce qu'on fait ماشي بزاف ياك اللي كتوصل واحد الميساج. ولا كومونيكاسيون دو ماس كتكون اون غران تري غران نومبر ديال لي بيرسون دي ريسيبتور اللي كيستقبلوا داك الميساج. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الكور هذا. ان شاء الله باقي غادي نزيدكم تتمه ديال الكور، راه ان شاء الله غادي تفهموه سهل جدا. كيتحط في الامتحانات لا بلوبار دي بروف كيحطوه في لي زيكزام. تابوناو في القناه باش يوصلكم الجديد، وشكرا والى اللقاء في فيديو اخر.